মই ঋতুৰাজ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো জিঅ' টেগিং কৰাৰ পাছতো আপুনি বাৰু এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া পকী ঘৰ লাভ কৰা নাই নেকি? তেনেহলে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। যদি আপুনি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী তেনেহলে আপোনাৰ বাবে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ, কিয়নো আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া পকী ঘৰ। বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কেঁচা ঘৰৰ সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো পকী ঘৰ নোপোৱা লোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। শীঘ্ৰেই সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী পকী ঘৰ। সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুনকৈ সাৰ্ভেৰ সুবিধা লৈ আহিছে। শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব নতুন সাৰ্ভেৰ কাম। এই কথা বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কেঁচা ঘৰৰ সাৰ্ভে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব। কেঁচা ঘৰৰ এখন ফটো তোলক আৰু পাওক চৰকাৰী পকী ঘৰ। বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে ডাঙৰ মন্তব্য। এতিয়াও যাৰ কেঁচা ঘৰ আছে তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই পকী ঘৰ লাভ কৰিব। কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল কেঁচা ঘৰত থাকিব নালাগে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৰিলে ডাঙৰ মন্তব্য। কেঁচা ঘৰৰ সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো পকী ঘৰ নোপোৱা লোকৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। শীঘ্ৰেই সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চৰকাৰী পকী ঘৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিস্তৃত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। আপোনাৰ কেঁচা ঘৰৰ সাৰ্ভে মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব। আৰু সেই সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো ইতিমধ্যে যদি আপুনি সাৰ্ভে কৰিছেও আৰু সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো যদি আপুনি এই পৰ্যন্ত পকী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, কিয়নো অতি শীঘ্ৰেই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। কোনো দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এতিয়াৰ পৰা কেঁচা ঘৰত থাকিব নালাগে। ইতিমধ্যে বিভাগীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কৰিছে মন্তব্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে পকী ঘৰ লাভ কৰিব। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি কেঁচা ঘৰ আছে আপুনি ফটো তুলি জিঅ' টেগিং কৰিব পাৰিব মোবাইলত। এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ মন্তব্য আছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য শুনাম, কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত সবিস্তাৰে জনাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক কিদৰে প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি সাৰ্ভে নিজে নিজে কৰিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত খবৰ লৈ আহিছোঁ। যদি আপুনি পকী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল, পকী ঘৰৰ বাবে জীৱিকা সখীয়ে যদি আপোনাৰ ঘৰত সাৰ্ভে চলাইছিল, অথবা আপুনি নিজেই যদি সেই জিঅ' টেগিং প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছিল, তৎসত্ত্বেও যদি এই পৰ্যন্ত আপুনি লাভ কৰা নাই চৰকাৰী পকী ঘৰ, তেনেহ'লে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। কিয়নো এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীয়ে। আৰু কোনো দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰী যাতে বাদ পৰি নাযায় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে মন্তব্য। সাৰ্ভে কৰাৰ পাছতো পকী ঘৰ নোপোৱা লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব নতুন সাৰ্ভে। আৰু এই নতুন সাৰ্ভেৰ জৰিয়তে যিসকলে পকী ঘৰ এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই, পকী ঘৰ লাভ নকৰা লোকসকলে অতি শীঘ্ৰেই পকী ঘৰ লাভ কৰিব। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এই সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। সেই মন্তব্য কিছু সময়ৰ পাছতে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শীঘ্ৰেই সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে পাব চৰকাৰী পকী ঘৰ। আৰু চৰকাৰী পকী ঘৰ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসমূহ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। পকী ঘৰৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব? পকী ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব কেতবোৰ যাৱতীয় কাম। সেই যাৱতীয় কামসমূহ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সাৰ্ভেৰ বাবে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আহিছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপুনি নিজাববীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সাৰ্ভে। আপোনাৰ ঘৰটোৰ ফটো তুলি আপুনি কৰিব পাৰিব আপলোড। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে যদি আপুনি এনেধৰণৰ কাৰ্য সমাপন কৰিছে তেনেহ'লে তৎসত্ত্বেও যদি এই পৰ্যন্ত আপুনি চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আহি পৰিছে সুবৰ্ণ সুযোগ।
কিয়নো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে এটা ডাঙৰ মন্তব্য, য'ত চৰকাৰী পকীঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কোনো দালালক আপুনি পইচা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো মধ্যভোগীক আপুনি 10 পইচাও দিব নালাগে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে। চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবৰ বাবে আপুনি যদি প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী তেনেহ'লে 10 পইচাও আপুনি দালালক নিদিব, আৰু দালালক টকা নিদিয়াকৈ কিদৰে 1 পইচাও খৰচ নকৰাকৈ চৰকাৰী পকীঘৰ লাভ কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই লৈছোঁ। सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है, मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है, मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है, मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों,
जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है, और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और तो नया सर्वे चालू। मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहां बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो।